Jarak, bahasa, dan perbedaan budaya tidak menghalangi cinta menemukan jalannya. Itu pertama kali ketemu di Facebook. And I think I fell in love straight away. Gitu. Talk It's Fun, Sabtu 20 Desember jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Makeover time. Guys, kita makan goreng sampe alias goreng singkong. Ada sambelnya, tapi soalnya ini nggak tahu lah ala apa. Goreng singkong sambal apa gitu. Ini singkong pertama yang aku makan di Indonesia kali ini ya. Aku pulang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kok bisa ya singkongnya soft gitu, enak banget. Wow. Kok bisa gini? Enak loh singkongnya. Berarti bagus ya. Karena yang dalamnya biasanya keras kan. Aku lagi make upan, mau kemana sih Teteh? Ikutin terus pokoknya vlognya. Aku ambil ya teh singkongnya. Iya. Ada singkong, ada pisang, dan ada juga mozzarella keju. Jadi East meet West ini. Kita coba dulu yang keju, nanti kita akhiri dengan pisang goreng. Mozzarellanya di sini kayak gimana? Bismillah. Enak sih. Cuman nggak yang Nggak melolor ya. Aku udah siap-siap mau gini. Enggak. Singkongnya enak. Enak kan? Maybe you want some? Aku di tangan dua tuh. Kamu makan. Enggak apa-apa, pakai itu aja. Just curious about the pisang goreng. Because, Oh iya. Pisang goreng kesukaan Mas Dan. Bismillah. okay, not the best. Karena di hotel, guys. The best was in the airport. In the airport. Yeah. Oh iya, ada pisang goreng yang di Bisa goreng apa? And the mall was sama. quite nice, but the airport one was. Kok ini ala Lumayan kadarnya. ada aja gitu ya. Tapi enak sih. Enggak aku. Buat kita mau enak. Kalau orang beli milih-milih. Iya. Mantap. Oh, terima kasihnya juga beda. Iya, ngapain banyak-banyak. Ngapain juga bawa-bawa. Tim rezeki tim. Aku udah buat siapa ya? Depannya. Boleh. Wow, tada! Aku cantik sekali. Katanya apa? Udah cakep loh, benar. Cantik ya? Cus pergi. Oke, kita harus pergi. Ini udah cantik sekali. Wow, thank you Kak Zulfa. Sama-sama Kak. Wow, guys, kalau mau cetar seperti aku, kalau ada acara, Jangan lupa lihat teh. jangan lupa ke hair, apa itu namanya? Riri Hair Beauty. Hair Beauty Bar. Hair Beauty Bar. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Si Teteh udah cantik, tadi aku udah make over segala macem. Kita sekarang lagi berada di galeri. Mau ngapain si Teteh? Ikutin terus. Aku mau ada bincang-bincang sama CNN untuk ngomong apa ya? Ada acara Talk is Fun. Nah, ikutin terus kayak gimana, ini behind the scene-nya aja.
dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? Oke teman-teman, kita ngopi dulu sambil nunggu, katanya masih ada filming di satu. Dan habis itu kita mulai. Nanti kita bincang-bincang seperti apa, ngapain aku juga nggak tahu. Pertama kalinya kita masuk TV. Ya udah, kita siap-siap aja ya. Ikutin terus. Lihat dong OOTD Andre. Teman-teman, lihat OOTD-nya Timmy. Terus OOTD-nya Andre. Wow, Andre keren banget ya guys ya. OOTD-nya Mas Dan kayak gimana? Matching dong, flowery, just like me. Ada hijaunya juga. Ayo shall we go? Yeah, let's go. Hello. Wow, lihat ini behind the scene. It's in the coffee shop. Oh, you want it? Okay. Everything's comfy. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time and let you on, I would. 'Cause I'm in the vegan now. can we stay here forever? Bed is really high up. It's like 2 floors. Oh. And I can jump off my bed. It's not hurt you? Yeah. I love climbing and stuff. I'm really good at climbing actually. Cianjur, Sundanese. Sundanese. Mom, you're Sundanese, right? From where? Bandung or Sumedang? You have to know about that. Not sure. I forgot the name of it. Yes, you are half Sundanese. Oh, cilok. Cilok. Nggak suka. She likes bakso. I don't know. I forgot. Sambal? I don't remember. I just remember not liking it once. Okay. So maybe it is nice. I just had a really bad one. Lier. Do you know lier? Leer? Lier. 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 Lier is Ask your mom what is lier. What's a leer? headache, overwhelmed. If you are too much talking, Yeah. oh, dear. Overwhelmed. I'll remember that one because you Yeah. Yes. Lights, camera, action. Bye-bye. 1 kali 5, 4, 3. Kalau kita berbicara mengenai kisah cinta lintas negara, nggak cuma bikin baper, tapi ya bagaimana ini bisa mengajarkan kita bagaimana caranya untuk saling punya kompromi, adaptasi, dan juga menjaga keharmonisan dengan latar atau background culture yang pastinya berbeda dari dua negara. Nah, bagaimana perjalanannya sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Mbak Andini. Hai Mbak Andini, and also her husband Daniel Overfield. Mas Daniel, right? I talked to Mas Daniel. Yes. Okay, you're from Indonesia. Sedikit. 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 Okay, thank you for coming. Mbak Andini, berarti Mas Daniel itu berasal dari kami from London. Asli ya. Oke. Asli orang Inggris. Asli orang Inggris. Oke. Gimana akhirnya waktu itu bisa pertama kali perkenalan, perjumpaan dengan Daniel? Karena kan pasti butuh keputusan yang matang karena keduanya berasal dari negara yang berbeda, so ada background atau culture yang berbeda juga pasti. Ya, betul. Kalau we first met in kita itu pertama kali ketemu di Facebook. Ya.
Facebook, oke. Kita dulu di Facebook. How many years ago? Kenapa? Berapa tahun yang lalu? Apa ya itu tadi? Oh, Oke. well done. Kebetulan kita nggak terlalu jauh sih tempat kita Oh, tinggal. karena Mbak ini juga sebenarnya bisa di UK Di bilang. Belanda dia. Oh, oke. Gitu. Dan itu the rest is history. Oke. I think I fell in love straight away. Really? Yes. She was very petite and beautiful. So I might say, love at first sight. Yes. Oh, really? Yes. Oh, Yes. that's nice. And yeah, she was very. She wouldn't look at me directly. She felt like she was vulnerable. I felt like I wanted to protect her straight away. And Saya was too small ya. yes, yes. Compare sama dia Got me in ya. my pocket. Oke, itu pertama kalinya bertemu dengan pria asing? Enggak sih. Oke. Karena nggak tahu ya. Dulu sebelum sama dia aku sebenarnya udah menikah sama orang Romania, di mana Andre yang tadi anak saya itu Andre sama kakaknya tuh dari pernikahan yang dulu. Oh, oke. Gimana akhirnya memulai atau membuka diri dengan orang asing? Karena aku ketemunya di sana, sebetulnya enggak ada rencana kayak mau nikahi orang asing itu enggak. Tapi karena tinggal di London, ketemunya banyak orang asing, terus cocok aja gitu karakter gitu. Ya udah. Dan ya akhirnya sama yang lama itu, setelah itu cerai karena satu hal dan lain. Aku sharing juga sih sebenarnya di vlog gitu. Ya terus pas ketemu dia nggak lama sih, ketemu dia akhirnya cocok, menikah lagi, dapet Timi. Oke. Semua boys. The cutest one, ya. Oke. So, what attracted you to each other? That's a very, very good question. Obviously, she's beautiful. She's got a very warm heart. She's the first person that tried to actually understand me. So since the beginning, you know that she's from Indonesia. Yes. Oh, Yes. have you met another Indonesian woman before? Not to my knowledge, no. Okay. Because when we met, I asked where are you from, and I went on Google Translate and texted her, "Wanita sexy." Setelah itu dia selalu, halo wanita seksi, halo wanita seksi. Oh, okay. That was your first word, right? One of the first. Yeah. Oke, kalau Mbak Dini apa yang membuat saling tertarik? Karena dia baik aja, dia tuh kayak aku bisa ngerasa dari energinya tuh dia kind person, itu nomor satu ya. Habis itu dikenalin langsung sama adik-adiknya tuh pertamanya, terus adiknya perempuan kan, dan dia very sweet. Terus nggak lama, you not long after that, then you take me to meet your mom and dad. Yeah. Jadi aku pikir wow, ini serius nih kan. Keluarga selalu support dari dulu, apapun pilihan aku, alhamdulillah mereka itu benar-benar yang penting aku happy, ya udah. Mereka percaya banget gitu, karena orang tua udah nggak ada, jadi kakak-kakak dan lain-lain, dan mereka selalu support. In a way, they trust my choice. Jadi karena aku tuh udah sangat-sangat mandiri dari dulu, apapun langkah aku, apapun langkah aku tuh, ya udah mereka percaya gitu. Jadi alhamdulillah. Udah tahu you, how about you? How is your family reaction? Oh, they were wonderful. They were really good. I think they could see how I was with her, and I was becoming a better version of myself when I was with you. So I think they were super keen on that, and they always wanted me to have. They knew how much I always wanted to have children, and she already had 2 children. It was a ready-made family. It's always interesting. I mean, like, you came from some different countries. Yeah. So how do you adjust to cultural differences? Language is not a problem. I mean, because you speak English, both. I assume that. Yes. But these cultural differences between Indonesia and UK. Mine would not be so much cultural. Mine was more me transferring from being a bachelor to being a parent figure straight away Yes. because I've had 2 children. So I had to grow up quickly and stop being a boy and become a man. Okay. But the food was a big thing, I suppose, culturally, because I mean, Indonesian culture is food, really.
correct? Because your wife, she's Sudanese, right? Yes. Okay. Do you know where is it? I You have no idea. any clue, so yes. But I assume that you have tried the Sudanese food. No. No, really? I didn't really like much Asian food before. Oh, you mean before, but once you meet me, Oh yes, sorry, my Yes. apologies. Yes, Yeah. yes. Okay. That spicy food. Rendang. no, that's not Sundanese, but your favorite. It's okay. Sambal. Sambal. Some sambals I like. If they have ikan, yeah, trasi. Okay. Harusnya kita hadirkan sambal terasi ada di sini biarkan Mas Daniel mencobanya. Oke, Mbak Nini, gimana akhirnya mengatasi? Mungkin karena Mbak Nini juga menghabiskan tahun-tahunnya di UK dengan tapi kan selalu ada karena kita kan memang berasalnya kan keluar dari Indonesia sehingga bagaimana memperkenalkan kemudian menyeimbangkan culture atau budaya itu kepada suami. Ya, kebetulan sekarang di London juga kan lebih diverse. Yes. Nggak kayak dulu waktu aku pernah datang mungkin agak susah ketemu orang Indonesia, restoran juga masih sedikit. Sekarang itu di mana-mana udah banyak. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan karena selalu ada acara-acara Indonesia kayak gitu. Aku selalu bawa anak-anak. Kalau ada gathering Indonesia dibawa. Ke arisan aku, pokoknya rombongan. Ayo ikut. Jadi mereka sedikit-sedikit biar tahu dan sosialis juga dengan orang Indonesia di UK, yang orang Indonesia mix, yang Indonesia tulen, ke KBRI kalau ada acara aku selalu bawa. Pokoknya sebisa mungkin ada acara dangdutan kita bawa. Do you know dangdut? The genre music. Yes, Oke. Not my name, but yes, I'm aware. Oke, jadi dari situlah bagaimana kemudian bisa memperkenalkan budaya dan juga tradisi ke suami dan juga anak-anak ya. Secara sedikit demi sedikit aja tanpa apa ya, aku tuh jarang misalnya, hey babe, waktu anak-anak ini nih Indonesia kayak gini, dibawa aja. Jadi mereka lihat sendiri. Makanya kadang-kadang pas kemarin kesini, mereka aku bawa ke restoran Padang kan penuh banget makanannya banyak banyak orang. Terus anakku bilang, ini kayak vibe arisan deh. Oke. Dengan bau-bau makanan dan orang-orang yang katanya pada ketawa-ketawa terus gimana. Jadi subconsciously gitu mereka udah, oh ini tuh Indonesia gitu, vibe-nya kayak gini. Oke, jadi sekarang pun juga akhirnya mencoba untuk menetap lebih lama di Indonesia bersama Mas Daniel dan juga anak-anak ya. Insya Allah. Oke. Selama mereka betah, selama kita happy aja, kita lanjut. Susah nggak adaptasinya? You find it difficult to adapt here? No? Ayam atau mau ayam kecap atau rendang kayak gitu. Pokoknya kombinasi kayak kita gini, sambal lalapan mereka suka. Nasi liwet juga mereka suka. Okay. Are you interested in learning about Indonesian language and Indonesian culture? Yes. Since you Because I can see everyone's got Costco. Mantul. Saya mau makan nasi goreng. Okay. Udah bisa pesan makanan at least. Oh, so you can order food in the restaurant, right? Yes, I have trouble asking for water because I say that incorrectly apparently. How do you say water? Coba. Air. Good. Oh, that's the Biasanya first time dia I put it right. Ear. Biasanya dia bilangnya air. Air. So now air. Ya, jadi orang apa gitu. Okay. So, Mas Daniel, how do you maintain coordinating relationship with your family, your wife, your kids, or with different cultural backgrounds? I just think we just communicate a lot, don't we? And just communicate lots and lots. Which is sometimes not easy. Ya, kadang-kadang. Tapi ya itu, kita selalu mengingatkan lah satu sama lain kayak, ayo komunikasi apa sih? Jadi membuat semuanya easy. Dan kayak tadi balik ke navigating different culture. Kita tuh melihatnya mungkin lebih banyak ke kesamaan daripada perbedaan. Dan perbedaan itu kita lihatnya bukan sebagai kendala, tapi justru interest gitu, curiosity. Oh ya, kamu kan begini, aku begini. Ada budaya begini dan begitu, kayak misalnya kalau lewat di sini, kalau buat orang Indonesia tuh harus bungkuk. Iya. Yang mereka pikir, what? Are you sure, Mom? Silly banget. Yes. Kalau nunjuk jangan pakai tangan kiri,
kayak gitu itu beda banget, tapi mereka bisa lihat perbedaan itu menarik. Oke. Di Instagramnya juga Mbak Niti kan sering sharing dengan video-video konten-konten yang terkait dengan keluarga yang dengan latar belakang budaya ini gitu ya. Message apa yang mau disampaikan? Pasti banyak juga pasangan-pasangan yang saat ini sedang mencoba atau menjalani di step awalnya kan. Apa ya? Kalau core message mungkin first kita sharing itu awalnya cuman ya sharing our life aja biar ada kenang-kenangan gitu. Tapi setelah apa ya seiring berjalannya waktu terlihat banyak misalnya follower yang melihat, jadi kita lebih ke sharing apa ya kindness lah, being kind. Berbaik itu baik, itu aku selalu kayak berbaik itu baik. Kemanapun kita pergi, kalau kita baik itu pasti nomor satu ketemu orang baik. Kalaupun kita nggak ketemu orang baik, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Gitu. Jadi ya itu mungkin kalau misalnya positivity, berbaik itu baik, dan sebagai mix family itu kita bisa melihat persamaan loh daripada selalu melihat perbedaan dan menjadikan itu sebagai apa ya kayak kendala untuk kita berbarengan gitu. Mendingan lihat kesamaan, kita tuh banyak kesamaannya dan lebih indah gitu. Gitu sih. Okay. What do you learn from this Miss family? Terima kasih Mbak Niti sudah datang. Thank you for coming. Ya kan. Thank you for having us. Terima Yes, kasih banyak. yes, sukses. Semoga betah di Indonesia ya. Ya, amin. Semoga. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sip. Oh, TV masih filming. Wrap up. Okay, just sit there and she will take your. Okay. Say something in Indonesia. Coba ke kamera. Kamu botak. Saya suka makan bakso. Do you like bakso? Okay. Bakso, okay. Bakso, you can go to my estate. Not too far. Soto mie, bakso, sate. Sate. Suka sate Okay, suka sate dan nasi goreng. boleh. Okay. Everyone here can cook nasi goreng. Aduh, makasih ya. Wow, kita udah selesai dan yeah, it was good. We wanted to take picture all of us. Should we go? Andre eating? No, it's okay. Oke teman-teman, jadi itulah dia tadi syuting untuk pertama kalinya kita kayak syuting seperti itu untuk TV. It was very nice dan semua orang very welcoming, jadi membuat kita juga relax ya, vibe-nya enakan, nggak ada ini kata si Mas Uda, aku nggak tahu mau ngapain tapi tenang sih. Dan tadi semua sangat-sangat helpful, welcoming, so yeah, really good. I had a really good experience. Si Timmy heboh lihat itu di filming set kayak gitu. Dan ya pokoknya gitu aja. Sekarang kita mau jalan-jalan aja ya. Let's explore a little bit Jakarta rather than going home straight away while we are here. And we can do some vlogging for teman-teman. Maybe. Mas Tan soalnya capek guys, capek banget ya. Jadi dia bilang mending kita pulang gitu. Jadi let's see, kalau kita pulang berarti pulang, kalau kita explore berarti explore. Kita menurut sama si bos sedikit. Ya udah, ini aku udah menulis sebuah, biasalah suka ada surat-surat gitu kan kalau ini yang harusnya kita baca. Let me read actually. What am I signing? Maybe they said, hey, you're gonna have to, I don't know. Yeah. Million rupees okay, but not £1 million. Yeah. Kita baca sebentar, oke? Ya udah, kita lanjut nanti ngevlognya. Tada, teman-teman, akhirnya setelah aku bikin di Instagram, guys, mendingan ke SCBD apa ke Blok M, karena dari mana aku tadi filming ternyata deket kedua-duanya. Kalau ke Blok M tuh sebenarnya tinggal jalan kaki. Dan awalnya banyak yang SCBD. Terus habis itu katanya ke Blok M, tapi Blok M lebih enak kalau kulineran malam-malam. Emang di sini tuh apa-apa start a little bit later, teman-teman. Kalau jam segini tuh kayak belum mulai mau ngapain gitu.
Tapi nggak apa-apa, yang penting explore aja. Jadi kita pilih ke sini aja, ke SCBD. Aku ke mall dulu sebelum apa-apa untuk ngadem dan lihat-lihat aja. Ada yang komen ke Teteh, explore mall Pacific ini ya? Apa? What is the name? Pacific Palace ya. Ya, pokoknya itu ya aku tulisin. Dan kalian bilang banyak dekorasinya di sini, dekorasi nasalnya bagus dan nggak tahu lah apalagi. Pokoknya kita lihat aja, yuk kita explore. Tuh, Timmy udah excited guys. Bliming. Andre keren banget ya guys, bawa koper. Wow, kita lihat. Si Timmy udah happy ngelihat time zone katanya. Aku ngikutin anak-anak laki-laki guys, jadi time zone. Mami mah nggak suka. Maksudnya suka tapi biasa aja. BTW ini aku filming hari ini pakai iPhone 17 Pro Max. Bagus gak? Let me know in the comment. Soalnya kamera aku kartunya penuh, memorinya penuh tadi. Lupa bawa SIM card yang satunya, memory card yang satunya. You make me nervous. I think Look I at might be upstairs. hooked on you. Wow. I love the things you said to me. It seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Ini ya yang teman-teman bilang dekorasi di Cancelled all my plans to bagus, orang-orang juga pada be with foto-foto. you tonight. Oke, kita naik tangga yang ini guys. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Alright teman-teman, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Soalnya kita juga nggak tahu mau ngapain dan capek. Semua orang tuh capek. Terus tadinya Andre mau potong rambut, tapi ya udah decided di potong rambut, tempat potong rambut di mana Mas. Dan kemarin itu barber, dan I think we're gonna go. Dan ya kita bertiga di sini, Timmy bos di depan. Ya udah, kayaknya mungkin aku udahin dulu ya vlognya sampai di sini. Soalnya nggak tahu lah mau ngapain lagi. Seperti aku bilang, semua orang capek. Kita tuh nggak pernah berhenti loh, go gitu. Hampir tiap hari, nggak ada kayak satu hari yang di rumah doang gitu. Kayak wow. Ya udah. Dadah. Goodbye. Selamat pagi. Hari ini kita mau main pedal, diajakin sama Dona dan Igor. How is it, Don? Capek. How is it, Igor? Woo! Kuat. Teh Andi ini ngira ini tato. Iya, ini aku bilang, wah Igor ada tato baru. How was it? You like it? Thank you Don and Igor udah bawa kita ya ke paddle. How was it, baby? Oh, so easy.
hard. Timothy, how was it? So many Hamana. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?